नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ काहार केउ नाटक हबो। आज जे अक्टोबर मास 21 तारिख 2025 मंगलवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी कुलिगा खंतापड़ा बालेश्वर। आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कंटामाल बौद्धरे। आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी चरंपा दीपू भाई पेंडेल भद्रक रे। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी आहार बंध रायरंगपुर मयूरभंज रे। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी अंधारी झारखंड रे। आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी गोवर्धनपुर टमका जाजपुर। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार शेष रजनी खुंटुणी कटक रे। आजिर नाटक पारिबेनी केही अलगा करी। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी दहीसड़ा सर बालेश्वर। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी कमारपाଳ औपदा बालेश्वर। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी चांदबाली काली पूजा भद्रक रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार द्वितीय रजनी गड़देउलिया बैसिंघा मयूरभंज रे। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी तुरीगाड़िया सर बालेश्वर। आजिर नाटक आखि पलकरे खोजुछि तते। यात्रा धौली आज हेउछि तार तृतीय रजनी कंटियापसी खमार पालड़ा अनुगुल रे। आजिर नाटक सबु अंक भूल हेई गला। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी शिखरपुर जलेश्वर बालेश्वर। आजिर नाटक सीता चरी हेला पंचवटी रे। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी नरणपुर केन्दुझर। आजिर नाटक राजधानी राजा आचार्य। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी कालिया बदा निश्चिंत कोइली कटक रे। आजिर नाटक पाप बजार रे पुण्य मनीष। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी डुकुरा मयूरभंज रे। आजिर नाटक बऊ। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार प्रथम रजनी गोपालपुर थाना पड़िया बालेश्वर। आजिर नाटक राजधानी राजा पुओ। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी फेक छक वेस्ट बेंगल रे। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी महावीर यात्रा कमिटी चरंपा भद्रक रे। आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार शेष रजनी बालीपसी आनंदपुर
କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ହେ ଈଶ୍ୱର ପାରିକର। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଣେଇକଳା ଯୋଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ ତବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନଛିବିନ୍ଧା ତିହିଡ଼ି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କତରାପୁର କୁଆଖିଆ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ବିଚାର କେବେ ଦେଖିନି। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କନିକା ହେମଗିରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଫୁଲ ସବାରି। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଙ୍କଡ଼ାଯୋଡ଼ି ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସଜ ସିନ୍ଦୁର। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଧୋଇବାକୁ ଖୋଜୁଛି ବାଟ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସାନ ମୁଣ୍ଡାବଣୀ ମୁରୁଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଚାଲୁଛି ଅଳପ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବେଶୀ। ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରଣସାହି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର କାନ୍ଦୁଛି ଓଢ଼ଣୀ ତଳେ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମାଟି ବିରୁଆଁ ବେଙ୍ଗଲ ବର୍ଡର ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ମା ମଙ୍ଗଳା ପଲିସିର ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମଇଁଷିପୁର ଥାନା ଛକ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବେଲା ଅମରଦା ରୋଡ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମିର୍ଜାପୁର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାଆନ୍ତ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମୋହନପୁର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସୁଗ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବିଲେଇପଦା କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତେଲିପାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବନ ଛକ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଜଗାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନା। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବେଲସୁନ୍ଦରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ସେତିକି ଥାଉ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଶାଳିଜଙ୍ଘା ଦାନଗଦି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶାଳିକୁଠା ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗଣେଶ୍ୱରପୁର ଦେଉଳା ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏଠି ଆଖିକୁ କାନ୍ଦିବା ମନା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅଙ୍ଗାରପଦା ରରୁଆଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର
ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।